guys! Welcome to my vlog. For today's video, what today ta sa lutuanan og lechon. O malakaw ra. Lakaw ra na to. So guys, hapit na ta maabot. Duol ra gid kaayo siya. Og diri nato masaksihan ang proseso ug unsaon pagluto ang lechon baboy. Ubani ko ninyo. Sa pag-abot nato diha, gisugdan na ni Kuya og limpyo ang baboy. Nya gibanlasan niya ang sawg para limpyo. O gikiskisan na ni Kuya. Og transition ta diha gamay. Kay mga hindit og gwapa gid kayo ang pati dira ni ma'am. Sugdan na diha ni Kuya og higot ang bukog sa baboy. Ingon pa nila, legendary na daw ni mangihaway si Kuya. O, tanawan ninyo kung unsa kadali ra niya paghigot. Isyo na po taggamay diha sa duha ka pabo. Kay human naman og tahi ni Kuya ang bukog sa baboy, gisugdan na diha og tuhog sa tubo ang baboy. Unya gibubuan na ng tubig diha ni Kuya, limpyuhon na niya kay para dili pugaw siya tanawon. Og limpyo gid kaayo siya. Pila nakakatuig nga nagkuan og baboy ah. Diyan na deh. 12 pa ko na deh. Ano? Bilisan yung bata. Transition ta diha gamay, kinindot kayo ang view sa dagat. Og sa dihang pagbalik nato, gisugdan na ni Kuya og butang og lamas ang tiyan sa baboy. Nya suksok niya maayo. Iyaban og tubig. Ya, sugdan na og butang og lamas ang karne sa baboy. Nya gitahi na diha ni Kuya aron inigluto dili mga hulog ang mga lamas.
Gibayungan na diha nilang kuya padung sa lutuanan. Pag abot dihang dapita, gisugda na ni kuya og haling. Nya gitak-ang og sugod ang usa, isunod na po niya itong ikaduha. Sa pipila ka minuto, mao na ang hitsura sa atong lechon baboy. Nya kay taki-takion man kay ta dihang dapita, gipasuway ta diha ni kuya og tuyok-tuyok sa lechon. Di gyud siya lalim guys kay pertigyo siya ginita. So guys, si kinsa tong ganahan magpaihaw og magpalechon, mapa-birthday man o unsa pang okasyon na, ari na mo ka kuya kay dali maduulan o pulido jud kaayo iyahang trabaho. Og luto na diha ang lechong baboy. Ready na siya iputos. Ug dito ra kutob ang tanan. Salamat kaayo sa paggahin og oras sa pagtan-aw.